फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स, एक मुहक्किक, एक इंजीनियर जिसने शिया होने का ऐलान कर दिया। शिया क्यों हुआ, क्या वजह बनी, इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो 5वीं नशिस्त है उस सीरीज़ की कि जिसका आगाज़ हमने इस प्लेटफॉर्म पर कर रखा है और जिसका उन्वान है कि अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रही है। हुसैनियत का पैगाम हर मुल्क में पहुंच रहा है और हर मसलक से, हर कौम से, हर खित्ते से लोग अहले बैत के दर पर आ रहे हैं, हक़ के रास्ते पर आ रहे हैं, उन तक हक़ाइक़ पहुंच रहे हैं। और कुछ फ़िरका परस्त, कुछ नासबी और कुछ यज़ीदी फ़िक्र के मौलवी कि जिन्होंने गलत फ़हमियाँ पैदा कर रखी थी, झूठा प्रोपोगेंडा जो करते थे वो बेनकाब हो रहा है, उनका प्रोपोगेंडा, वो गलत फ़हमियाँ दूर हो रही हैं और उनका मकरू चेहरा, यज़ीदियत का मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है कि आज के सोशल मीडिया के इस दौर में हक़ाइक़ तक रसाई बिल्कुल आसान हो गई है। सिर्फ़ एक क्लिक से सारे हक़ाइक़ आपके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ख़ुद ब खुद बेनकाब हो चुके हैं। आज की ये वीडियो भी मौजूदा हालात से मिलती जुलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में फ़लस्तीन के मसले पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, यही डिस्कशन की जा रही है। और आज की वीडियो भी इस उन्वान पर है कि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स, एक मुहक्किक, एक इंजीनियर जिसने शिया होने का ऐलान कर दिया। और सिर्फ शिया ही नहीं हुआ बल्कि उसने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट शिया असना अशरी फेथ। और ये शिया क्यों हुआ, क्या वजह बनी, इसके बारे में हम तफसीली बात करेंगे। जैसा कि मैं इस सीरीज़ के आगाज़ में कह चुका हूँ कि इसमें जो भी बात होगी वो हवाला जात और सबूतों के साथ होगी। तो ये किताब अगर आपको चाहिए तो फ़रोग़ अज़ा के फ़ेसबुक पेज पर रब्ता करें और हमारी टीम आपको मुहैया कर देगी। गुज़िश्ता वीडियो में जो अमेरिकन राइटर की किताब थी अहले बैत के हवाले से, वो भी सैकड़ों लोगों तक पहुंची और उन्होंने इससे इस्तिफ़ादा किया। तो ये जो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, मुहक्किक है, इसका नाम है असद वहीद अल क़ासिम और ये फ़लस्तीन का एक गाँव जिसका नाम है दायर अल गसून, जो कि मस्जिद अल अक़सा से 100 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। इस गांव से इनका ताल्लुक़ है। शोबे के एतबार से ये सिविल इंजीनियर हैं। इब्तदाई तालीम इन्होंने फ़लस्तीन से ही हासिल की, उसके बाद जॉर्डन से इन्होंने इंजीनियरिंग की, मास्टर्स किया और फिर फ़िलिपाइन से इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद, अपने शोबे में पीएचडी करने के बाद इन्होंने इस्लामिक रिसर्च का आगाज़ कर दिया। और ये जो किताब लिखी है इसमें इन्होंने बताया है कि मैं शिया क्यों हुआ। इन्होंने कहा कि मैं फ़लस्तीन के एक सुन्नी ख़ानदान में पैदा हुआ था और फ़लस्तीन की अक्सरियत आबादी अहले सुन्नत वल जमात की। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ये सुनता था, वहाँ पर मौलवी कहते थे कि शिया काफिर हैं और शिया मसलक की तकफ़ीर की जाती थी। वो कहते हैं कि जब मैं सुनता था शियों के बारे में ये बातें तो सोचता था कि शिया क्यों काफिर हैं। बचपन से ये सवाल मेरे जहन में था और जब मैं मौलवियों से पूछता था तो वो कहते थे कि शिया इसलिए काफिर हैं, इनकी तकफ़ीर इसलिए की जाती है कि ये मौला अली को नाऊज़ु बिल्लाह रसूल अल्लाह से अफजल समझते हैं। और उनका ये कहना था कि शियों का ये अक़ीदा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही मौला अली पर लानी थी उनको, लेकिन गलती से रसूल अल्लाह के पास चले गए। वही पुरानी बकवासात जो की जाती हैं वहाँ पर भी की जाती थी। तो वो कहते हैं कि ये बात सुनने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे अपने तौर पर इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए, हकीकत तलाश करनी चाहिए कि क्या ऐसा है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने एक टीचर से इस बारे में बात की जो कि मुसलमान थे। तो उस टीचर ने इन्हें ये कहा कि अगर तुम शिया मसलक को स्टडी करना चाहते हो तो शिया असना अशरी को स्टडी करो, जो कि हकीकी शिया मसलक के नुमाइंदा हैं और उनकी फ़िका को फ़िका जाफ़रिया भी कहा जाता है, जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से चली। तो वो कहते हैं कि मैंने शिया मसलक की स्टडी शुरू कर दी, इसके बारे में रिसर्च की, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बातें हमने सुनी थी, जो हमें बताई जाती थी, वैसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो महज इल्ज़ामात थे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही शिया मसलक के ये अक़ायद हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टडी मुकम्मल की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शिया मसलक के अक़ायद ये हैं कि ये नबी पाक की रिसालत के बाद
یعنی ختم نبوت کے بعد یہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کو بعد از رسول تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ باتیں پتہ چلیں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس میں کفر کہاں پہ آتا ہے، اس بات پر تو کسی مسلک کی تکفیر کی جا ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کچھ بچپن کے دوستوں سے جب یہ بات شیئر کی کہ تم شیعہ مسلک کی تکفیر کس لیے کرتے ہو، تو انہوں نے یہ کہا آگے سے کہ تم شیعہ مسلک کی طرفداری کیوں کر رہے ہو، کیا تم خود شیعہ ہو؟ اگر تم شیعہ ہو تو تم بھی کافر ہو۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی۔ بہرحال میں نے تحقیق جاری رکھی، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں صحاح ستہ میں ایسی احادیث موجود ہیں کہ جو ہمارے مولویوں نے ہم سے چھپا کر رکھی ہیں، وہ چیزیں ہمیں بتائیں ہی نہیں گئیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی کہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت، لیکن ہمارے مولویوں نے تعصب کی آگ میں اہل بیت کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہم سے چھپا کے رکھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیعہ مسلک اختیار کیا اور یہ کتاب لکھی کہ جس کا نام ہے The Truth About شیعہ اثنا اشریف، اور اس کتاب میں انہوں نے تاریخ کے سارے واقعات کو لکھا ہے اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے کہ بعد از رسول کس طرح سے امت نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے، جناب سیدہ کو حق سے محروم رکھا، اور ثقیفہ کے بارے میں بھی ساری تفصیلات اس کتاب میں انہوں نے لکھ دی ہیں، درج کر دی ہیں۔ اور یہ چیز بھی انہوں نے قرآن و سنت سے دلائل کی روشنی میں لکھی ہے کہ مولا علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اور اس کتاب کے آخر میں انہوں نے کمال جملے لکھے ہیں۔ جو نتیجہ دیا ہے اس کتاب کے آخر میں وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے منتخب کردہ خلیفہ ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے منتخب کردہ خلیفہ اور امام سے برتر اور افضل نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے اس دور میں اس طرح کے لوگ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کہ آپ نے دیکھا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے فلسطین سے ہی تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کہ جن کا نام صلاح الدین بن ابراہیم الخلیل ہے، جن کا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ان کا قیام غلط تھا، بعد میں انہوں نے اعلانیہ توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ میں غلط تھا، حسین ابن علی بالکل حق پر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی کہ مسجد الاقصیٰ میں انہوں نے باقاعدہ ایک محفل کی اپنے دوستوں کے ساتھ اور وہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان کیے، امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ تو یہ حق کا پیغام ہے جو کہ ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اور آج شیعوں کے خلاف غلط پروپوگنڈا کرنے والے خود اس طرح سے بے نقاب ہو گئے ہیں کہ جب فلسطینیوں پر برا وقت آیا ہے تو ان کی کھل کر جو حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی شیعہ ہی ہیں، اور شیعہ حمایت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں پر مسلکی تعصب کی اینک نہیں لگی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ مظلوم ہیں، ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔